Di Yeskiel 48 ayat 15, milik kota ini disebut sebagai tanah yang tidak kudus. 그래서 사람들이 생각하기에는 이 땅은 거룩하지 못한 땅이구나 이렇게 생각을 해요. Nah, orang-orang pikir, oh tanah ini ya tanah yang tidak kudus gitu. 그런데 분명한 것은 뭐냐면 이 땅도 예물로 드리는 땅에 지금 위치를 하고 있었잖아요. Nah, tetapi jelas bahwa tanah yang tidak kudus ini lokasinya ada di dalam tanah persembahan khusus. 그런데 우리가 하나님께 드릴 때는 거룩하고 최고로 좋은 것만 예물로 드려야 되잖아요. Nah, ketika kita memberikan persembahan kepada Allah itu kan yang paling kudus, yang paling baik kan. 그러니까 거룩하지 못한 것은 하나님께 드릴 수가 없어요. Sehingga 네. kita tidak boleh memberikan yang tidak kudus kepada Allah. 그렇기 때문에 이 땅은 거룩하지 못한 땅이라는 뜻이 되는 것이 아니고요. Sehingga artinya tanah ini bukan benar-benar tidak kudus maksudnya. 하나님께 예물로 드려야 되기 때문에 분명히 거룩한 땅이 아니다라는 거예요. Nah, jelas karena ini 그래서, adalah bagian yang dipersembahkan kepada 이- Allah. Ini bukanlah tanah yang tidak kudus. 속된 땅이라고 할 때 히브리어 이제 홀이라는 단어를 사용을 했는데요. Kata tanah yang tidak kudus ini bahasa Ibrani memakai kata khol. 자, 이 히브리어 홀은 일상적인 그리고 보통적인 것이라는 뜻을 가진 단어예요. Nah, kata khol ini artinya adalah yang biasa atau yang sehari-hari. 그래서 지난 시간에도 말씀드렸지만 이곳은 이스라엘 백성들이 전체적으로 공동으로 가지고 있는 거기 때문에 일상적인 생활을 저곳에서 할 수 있는 장소인 거예요. Nah, minggu lalu sempat kita bahas bahwa tempat inilah tempat milik bersama yang bisa dipakai oleh seluruh umat Israel. 자, 그러므로 이곳은 결국에는 어떠한 곳을 말씀하고 있는 것이냐면요. Sehingga hal ini berbicara tentang apa? 자, 이 속된 땅은 하나님께서 우리들에게 무엇을 말씀하고 있느냐? 그것은 바로 우리가 현재 이 땅에서 살아가고 있는 우리의 삶의 현장을 가리키고 있는 것이 바로 이 속된 땅이 된다라는 거예요. Sehingga tanah yang tidak kudus ini menunjuk pada dunia ini, yaitu lokasi kehidupan kita, tempat kita tinggal sekarang di bumi. 그런데 이 속된 땅은 예물로 드려지는 땅이었었잖아요. Dan tanah yang tidak kudus ini kan termasuk tanah yang dipersembahkan khusus kepada Allah kan. 자, 그러므로 이것은 이제 구속사적으로 우리들에게 무엇을 알려주고 계신 것이냐면요. Nah, sehing가 dari sudut pandang sejarah penebusan ini memberitahukan apa kepada 그것은 kita? 바로 우리가 장차 에스겔 성전에 들어가기 위해서는 우리의 매일매일의 삶이 하나님께 예물로 드려지는 삶을 이 세상에서 살아야만 한다라는 것을 하나님이 지금 가르쳐주고 계신 거예요. Nah, sehingga ini mengajarkan kita bahwa untuk masuk ke bait suci Yeskiel, kehidupan sehari-hari kita di bumi ini haruslah menjadi kehidupan yang dipersembahkan secara khusus kepada Allah. 그래서 로마서 12장 1절에서 2절 말씀을 보시면 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리래요. Nah, di Roma 12 ayat 1 sampai 2 mempersembahkan tubuh kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Allah. 그래서 이게 영적인 예배가 된다라는 거예요. Dan inilah yang menjadi ibadah kita, sejati ibadah yang rohani kepada 그러시면서 Tuhan. 뭐라고 말씀하시냐면요. Nah, kemudian dikatakan apa lagi? 이 세상을 본받지 말라라고 이렇게 말씀을 하셨어요. 이 세대를 본받지 말라라고 말씀하셨어요. Nah, kemudian dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. 그러므로 우리가 매일매일 살아가는 이 땅, 이 세상에서 세상 사람들의 뜻을 따르고 세속의 가치를 우리가 만약에 쫓아가게 되면은 우리가 하나님께 절대로 예물로 드려질 수가 없다라는 사실을 사도 바울이 지금 말씀을 하고 있는 거예요. Jadi maksudnya sekarang ini Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa jika di bumi ini kita setiap hari kita mengikuti kehendak orang-orang dunia, kita mengejar nilai-nilai duniawi, maka artinya kita tidak bisa menjadi persembahan khusus bagi Allah. 그래서 우리가 이 땅에서 매일매일 경건한 삶을 우리가 살아가게 되면요. 그것이 바로 우리가 예물로 드려지는 삶을 살아가게 되는 것이고요. Nah, oleh karena itu jika di bumi ini kita setiap hari kita menjalani kehidupan yang saleh, artinya kita bisa menjalani hidup yang dipersembahkan secara khusus 그리고 kepada Allah. 나중에는 우리가 진짜 예물이 되어서 예물로 드려지는 땅에 위치한 에스겔 성전에 우리가 들어갈 수 있게 된다라는 거예요. Dan kelak kita akan benar-benar menjadi persembahan dan kita akan bisa masuk ke bait suci Yeskiel yang berlokasi di tanah persembahan khusus ini. 그런데 하나님께서는 바로 이러한 속된 땅, 우리가 살고 있는 이 세상 위에 하나님이 열두문을 만들라 이렇게 명령을 하셨다라는 것이죠. Nah, jadi Allah menyuruh untuk membuat 12 pintu ini di tanah yang tidak kudus, tanah yang menunjuk dunia tempat tinggal 그것도 kita. 동서남북 세 개씩 다 연결이 되도록 만들도록 하신 거예요. Dan juga disuruh dibuat untuk keempat sisi, masing-masing ada 3 pintu. 그러면 이 속된 땅이
바로 우리가 사는 이 세상이다라고 한다면 이 12문은 어떤 곳이다라는 것을 우리가 알 수가 있는 거예요. Nah, jika tanah yang tidak kudus ini disebut sebagai dunia tempat kita tinggal, maka 12 pintu ini menunjuk pada apa? 그래서 12문은 바로 세상과 하나님 나라를 연결하는 통로다라는 것을 우리가 알 수가 있는 거예요. Nah, kita bisa melihat, kita bisa tahu bahwa ini 12 pintu ini adalah saluran yang menghubungkan dunia dengan Allah. 그래서 12문이 중요한 이유가 바로 여기에 있는 Nah, 거예요. disinilah letak alasan pentingnya dari 12 자, 그림 pintu. 한번 보여주세요. Tolong gambarnya. 자, 보시면은 저기 12문이 있죠. Itu di situ 네. posisi 12 pintu kan. 여기가 세상이에요. Ini 네. itu adalah dunia, menunjuk 에스겔 pada 성전이 dunia. 저 위에 있어요. Bait suci Yeskiel ada di atasnya. 그러면은 만약에 12문이 닫혀 있다라고 생각을 해보세요. Saudara coba bayangkan jika ke-12 pintu itu tertutup. 12문이 닫혀 있으면요, 이 세상 사람들이요 하나님한테 나아갈 수가 없게 되는 거예요. Nah, jika ke-12 pintu ini tertutup, maka orang-orang dunia tidak akan bisa masuk ke bait suci Yeskiel. 그리고 12문이 만약에 닫혀 있으면요 하나님의 말씀이 세상으로 나갈 수 없게 되는 거예요. Dan jika ke-12 pintu ini tertutup, maka firman dari Allah tidak bisa turun ke dunia. 그러니 이 12문은 항상 어떻게 되어 있어야만 한다라는 거예요. Sehingga 12 pintu ini harus selalu dalam kondisi bagaimana? 12문은 언제나 항상 열려 있어야만 한다라는 거예요. Jadi ke-12 pintu ini harus selalu dalam kondisi terbuka. 그래서 이사야서 26장 2절 말씀을 보시면 너희는 항상 문들을 열고 여호와를 사랑하는 사람은 누구든지 들어올 수 있게 하라. 하나님이 이렇게 말씀을 하셨어요. Di Yesaya 26 ayat 2 dikatakan, bukalah pintu-pintu gerbang dan biarkanlah siapapun yang mengasihi Tuhan masuk. 그래서 오늘의 이제 결론은 무엇이냐면요. Jadi kesimpulan dari kesimpulan adalah 바로 이 12문은 세상과 하나님을 연결하는 예수 그리스도를 예표하는 것이기도 하지만 동시에 바로 우리들의 사명이 무엇인지 또한 가르쳐주고 계시다라는 것입니다. Nah, jadi pintu ini memang menggambarkan Yesus Kristus yang menghubungkan antara Allah dan dunia. Tetapi sekaligus ini mengajarkan tentang apakah yang menjadi tugas misi kita. 그래서 결국에는 저와 여러분들이 거룩한 산 제물이 되어서 무엇이 되어야만 하는 것이냐면 우리가 바로 신령한 12문이 되어야만 한다라는 거예요. Sehingga akhirnya saya dan saudara, kita memang harus menjadi korban persembahan yang hidup dan yang kudus. Dan harus menjadi apa lagi? Kita juga harus menjadi 12 pintu ini secara 그래서 rohani. 우리가 이 문을 열고 하나님 아버지의 복음과 구속사의 말씀을 세상에 전할 때 세상 사람들이 나라는 우리라는 문을 통해서 에스겔 성전에 들어갈 수 있게 되는 거예요. Nah, jadi ketika kita membuka pintu ini dan kita menyampaikan Injil dari Allah Bapa, menyampaikan firman Syah penebusan kepada orang-orang dunia, maka lewat pintu yang bernama kita, yang bernama pintu masing-masing kita, maka orang-orang dunia akan bisa masuk ke bait suci 그리고 Yeskiel. 우리가 이 문을 열고 구속사의 말씀을 전할 때 세상 사람들이 우리를 통해서 구원의 소망을 가질 수 있게 된다라는 것이죠. Nah, ketika kita membuka pintu ini dan menyampaikan firman Tuhan, maka lewat kita orang-orang dunia akan memiliki harapan keselamatan. 그래서 이 12문은 결국 우리의 사명의 문이다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있는 것입니다. Sehingga pada akhirnya bisa dikatakan 12 pintu ini adalah pintu tugas misi milik kita. 그래서 이 12문은 아까 승리자의 이름을 따라서 지으라고 말씀을 Nah, 하셨잖아요. tadi sudah saya sampaikan bahwa 12 pintu ini disebut menurut nama Israel yang adalah pemenang kan. 그러므로 우리가 승리자가 되기 위해서는 이 12문의 사명을 잘 감당할 때 우리가 승리자가 되고 이긴 자가 되어서 에스겔 성전에 넉넉히 들어갈 수 있게 된다라는 것이죠. Jadi ketika kita menanggung tugas dengan baik sebagai 12 pintu ini, maka kita akan menjadi pemenang. Kita menjadi orang-orang yang menang dan akan menerima berkat, yaitu sangat mampu untuk masuk ke bait suci 그래서 Yeskiel. 결국에는 어떻게 되냐면 12문에 결국에는 누구의 이름을 쓰게 되어 있냐면 영적으로 우리의 이름을 다 저기다 쓰게 되어 있다라는 거예요. Sehingga pada akhirnya secara rohani nama kita lah, nama masing-masing kita lah yang akan terukir di 12 pintu ini. 그러므로 이 땅에서 12문의 사역을 잘 감당하시는 말미암아 모두가 다 승리자가 되시고
이긴 자가 되어서 에스겔 성전에 들어가시기를 간절히 소원하겠습니다. Maka saya sungguh sangat memohon kiranya kita bisa menanggung tugas dengan baik sebagai 12 pintu ini. Dan kita bisa menjadi pemenang, kita menjadi orang yang menang dan masuk ke bait suci Yeskiel. 그리고 거룩한 천국에서 하나님과 가장 가까운 곳에서 가장 큰 상급을 받게 되시기를 주님의 이름으로 간절히 Dan saya 축원하겠습니다. berdoa dan berkati nama Tuhan Yesus kiranya di sorga kita akan mendapatkan berkat upah yang paling besar dan berada di tempat yang paling dekat dengan Allah Bapa kita. 아멘.